जय श्री जगन्नाथ। दोल पूर्णिमा दिन ग्रहण लगुच मार्च 3 तारिख मंगलवार सकाळ 6:20 रु संध्या 6:47 पर्यंत पाक त्याग कराजिबो। पाक त्याग समय आपण खाइबे कौन? खाइबार प्रथम नियम पियाज रसुण एवं तेल मसला रांधिबे नहीं। छोट पिला वयस्क व्यक्ति एवं रोगी जो माने से माने खाई परिबे। बिना तेल मसला रे एवं पियाज रसुण न पकेकी सेमानक पई आपण एमिति किछि रोषेई करिवे जहा सेमानक देह पई भल। सकाळ 6टारे जेहेतु पाक त्याग ता पूर्वरु सेमानक पई आपण परोटा पूरी एसबु रोषेई करि परिबे। सुजी उपमा रोषेई करिवे जोथरे पियाज पड़ी नथिबो। काहेकि पियाज पड़िबनी काहेकि ना आपण सेतरे तुलसी पकेकी रखिथिबे सेमानकु खाइबाकू देबे। छेना नडिया पूर देकी आपण पिठा छाणीकी मध्य सेमानक पई रखि देथिबे। छोट पिला वयस्क एवं रोगी जो माने से माने छणा पिठा मध्य खाइ परिबे। केवल छणा पिठा नुहे आपण सिजा पिठा सिजा मंडा मुआ पिठा एई भली किछि पिठा मध्य तयारी करिके तांको पई आपण पूर्व दिन रातिरु रखि देथिबे। पोड़ पिठा जेमति हमर प्रस्तुत करा जाय पूर्व दिन रातिरु रखि देथिले सकाळ सकाळु से माने काटिकी ताकू खाइ परिबे। छोट पिला वयस्क एवं रोगींक परे गर्भवती महिला एवं अन्य माने सकाळ 6 रु संध्या 6 भितरे आपण केते थर खांती? थरे आपण चा पिउथिबे, गोटे थर जलखिया खाइबे सकाळ जलखिया एवं खरा बेले आपण भात खाउथिबे मोटा खाद्य खाउथिबे। संध्या बेले तो आपण 6टारे सर्वमुख्य हे जाउची तापरे आपण स्नान करिके आपण चाहिले सब किछि खाइ परिबे। अर्थात आपण मोटा खाद्य थरे खाउचंती बा जलखिया धरंतु आपण दुई थर मोटा खाद्य खाइबे गोटे थर आपण चा पीबे। आपण 6टारे आपनकर पाक त्याग रहउची ता पूर्वरु चा तयारी करिके आपण रखि देई परिबे। थर्मोफ्लास्क रखि देई परिबे सेथि तो चा गरम रहिबो। गरम पानी मध्य आपण रखि देई परिबे। जो मानकर गरम पानी दरकार से मानकर आउ किछि असुविधा रहइबो नाही। दिन सारा जेतिकी समय हमर पाक त्याग रहउची एवं ग्रहण स्पर्श मध्य एवं ग्रहण मुख्य पर्यंत जो समय रहिला ता भितरे कोनोसी भी समय रे आपनकर जदि देह बहुत व्यस्त लागुची आपण फल खाई परिबे। फल समस्त समस्यार समाधान। जेमिति ओषा व्रत कले आपण शरबत टिके पी थांती कदली सेथिरे आपण गुड़ पकांतु चीनी पकांतु बा मिश्री पकांतु जहा आपण खाउथिबे ताकू पकेकी नडिया पकेकी फल पकेकी आपण ताकू ग्राइंडिंग कर देबे। सेथिरे तो आपण रोषेई करिले नाही। ओषा व्रतरे जेमिति शरबत पियंती सेमिति समस्ते पी पारिबे। गर्भवती महिला माने मध्य पी पारिबे जदि तांकर कोनोसी फल को नेकी एलर्जी इत्यादि नथिबो। क्षीर दही छेना ए तीनटा जक जिनिस पाक द्रव्य नुहे ओषा व्रतरे खिया जाई थाए। ए सब खाई परिबे। सबुठारु पुराना खाद्य हमर ओडिया मानकर चूड़ा कदली चकटा। चूड़ा कदली सेथिरे केही केही गुड़ पकांती चीनी पकांती मिश्री पकांती जहा आपण पकाउथिबे बा महू पकांती। जदि आपण दही खाइले आपनक शरीर सुस्थ रहउची दही पकेई परिबे। पाखरे जदि नडिया कोरा अछि पकेइबे। छेना थिले छेना पकेइबे। जहा आपण खांती चूड़ा कदली चकटारे ताकू आपण खाई परिबे। जो माने चूड़ा कदली चकटा न खांती सेमानक पई आपण तांको पणा तयारी करि देबे। कदली छेना सेथिरे नडिया कोरा सागु बतुरी देथिबे सेमिति आपण तांको पणा सागु पणा करिकि दे परिबे। फल काटिकि दे परिबे। गोटिए दिन आपनको श्रद्धार सहित पालन करिवार अछि। आम धर्मर एहा नियम। समस्ते समस्तक धर्मर नियम को पालन करूचंती किछि प्रश्न उठौ नाहंती। आम धर्म रे जो नियम रहिछि ताहा युक्तियुक्त तापरे भी आमे जदि खुशी रे पालन न करिबा ताहाले एहा दुर्भाग्यर विषय। गर्भवती महिला मानक पई आमे कहिबु चूड़ा खाइले कंचा चूड़ा खाइले बहुत महिलांकर अम्ल दोष रुहे कंचा चूड़ा रे। तो टिके उषुम पानी आपण रखिथिबे से चूड़ा को धोई कि आपण से चूड़ा को खाई परिबे। नचेत आपण चूड़ा को भाजे कि रखिथिबे। भजा चूड़ा रे कदली दही मिश्री इत्यादि मिसेई कि गुड़ इत्यादि मिसेई कि आपण चकड़ी आपण जेमति भल लागे सेमिति आपण खाई परिबे। कोनोसी असुविधा हेबो नाही। आउ गोटी जिनिस हेउची छतुआ चूड़ा छतुआ ए दुईटी जाक जिनिस हमर ओडिसा रे प्राय समस्ते खांती समस्ते जानिचंती। ए जिनिस को आपण बहुत भल भाबरे किछि बादाम काजू बुट
ଯେଉଁ ଡାଲି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଯେମିତି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେମିତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଗୁଜୁରାତି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚିନିକୁ ବି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ବା ମିଶ୍ରିକୁ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଛତୁଆ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, ଖାଲି ପାଣିରେ ଆପଣ ମିଶେଇବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଫୁଟା କ୍ଷୀର ରଖିଦେଇଥିବେ, କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ମିଶେଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଛତୁଆ ଖାଇପାରିବେ। ଛତୁଆରେ ଆପଣ ଚୁଡ଼ା ଗହମ ମିଶେଇଥିବେ, ଯଦି ମିଶେଇବେ ଆଉ ଚାଉଳ ତାହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶେଇଥିବେ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମିଶେଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଓଷା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ, ନିଜର ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଥାଏ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା। ଆମେ ଟିକେ ମଖାନା ଭାଜିକି ରଖେ, ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ଯେଉଁ ହିମାଲୟାନ ସଲ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିଥାଏ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ। ଏସବୁ ରଖିବାର କାରଣ ଆମର 9 ଦିନ ଧରି ବ୍ରତ, ଆମେ 9 ଦିନରେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଏବଂ ଆମର ବ୍ରତ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମ ବ୍ରତ ସମୟଟା ଆମେ ବିତେଇବା। ବ୍ରତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଖାଇ ହେଇ ନ ଯାଉ, ଆମ ପାଣି ଦୂଷିତ ନ ହଉ, ଅଶୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ ପରାଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ। ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ସମୟରେ ଆମର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟମ ରହିଛି କି ଯେତେ ସମୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହିବ ସେତେ ସମୟ ଆମେ ବସି ଜପ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ କେବେ ଜପ କରୁ? ଯେବେ ଆମେ ବ୍ରତ କରୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ବ୍ରତ ଥାଏ, ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଅଛି, କିଛି ବି ବ୍ରତ ଅଛି, ଏମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜପ କୋଉ ଦିନ କରିବାର ଥାଏ? ଯୋଉଦିନ କିଛି ଓଷା ବ୍ରତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ ସମୟ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରତ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆହାର ଆପଣଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ରହିବ, ମନରେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଗ୍ରହଣର ସମୟଟିକୁ ବିତେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା, ବିଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିବ। ତାଙ୍କର କୃପା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେବେ ବି ବାସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦିନସାରା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବେ। ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ହେଲା, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଇପାରିବେ। ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏସବୁ ଖାଇବା ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କଲେ 100 ମାଳା ବା 1000 ମାଳାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କେବେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜପ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଟା ଖାଦ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ସରବତ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସକାଳେ ପିଇ ଦେଇଥିବେ, ଦେହ ପୁରା ହାଲକା ଥିବ, ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ଥିବ, ଆପଣ ଜପରେ ବସିବେ, ମଝିରେ ଉଠିକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ ପିଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ ମଝିରୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।